Kamu silai tijak. Kalau busuk silai tijak. Silai ngangke bono bungo ko hendak hakem. Hakem. Hakem ya silai tongo. Silai ko ngomong yang 2 jonan ya ko. Ko hakem dia ko kaisa tai kusa ka mo siya. Bro lock hai kiu ka ko pong na ni mega. Ka wasan bike ju ke ko bui thang ka. Ko kota bike ko resal tha bro ju ke ka solai ki kale pulai su lokai. Ano. Nang bedan na. Orang baik orang kurang confirm kerja. Nini je pun orang kasu. Apa busuk kor busuk tong. Orang saya ang baik ni baik tong ni. Masanya hatta hai baik dengan pat orang pat baik. Mertang si parti ni hanya orang kasu. Toko laba orang baik di saungang. Pun saya darah sama tu saya. Nung tos tong ni masanya darah baik lat orang baik risky bagang. Pun saya cuma lihat baik. Nono ke aja selekti jarok nungken sini. Ini kota baru kok kasih mau hakem. Person sini ta. Nandung ke kamol depur mah. Ini baru je. Lihat dulu depur mah. Kami ke kota malah kami. Oh my god, total khorok sura bujak na nang saja man. Anu kulo je numani mote ngake mane ang to baik website ng kulo ko busuk kamu ngasih help kayak malia ani besang ko hai ta bujak to ba One fast bujak man helmet te dabar kan sa de helmet to kan helmet padi da lagi helmet pro kali helmet kiri ke kurang tiwan nengkai sabani bagi songda sab Semol debur mani. nengkai tam bo bahai ke gotanang khanang bo mahai rok khanau Sar sang saya ya. Sadi sanjung jauh se, kenal je buni kukus kenal apa bang, ke borno ko kol kene kono kai semali apa, tam ni ke bobelai keno serius ni kena kang, ke kena mal logi nang kai sopai ke hospital lo, ke pai no komen ni belai keno serius nong jak bo, lo sak tu kurok belai keno manja ke bo pungo kol thangka najak li apa sob ni kol thangka kai kol thang mani pore, ke borno ko kam kai tongoni no, kai tongoni pore, ke bo phagya. Ko meeting tong meeting sai ka bo hai pai kata bo ngam ke khai tam sele kha ni tong ngong ka gi bo to meeting ro phai ka to mot le ro ko ba I ko pasta ba sal pasta ro khai nang khana mani ga ban bore ga khana ka kai sinoga nan borong sau ta khana ka ke khana man bore am phai ka tai ko hospital sai so ka ngai no ko amon ta bele khino ko Kau thamung kelai sana baru bawa mah ruzak tabuk nok nok kuncal lomai baru something ke ba beli kan otam sana bawa desa abo nor ke cycle thamung tangai cari bawa cycle tong mani kuncal abo bawa kiri kan kai helmet thupjar ni si ini caw bawa kai bawa jagawan se kami ni sana abo beli kan orang kusin kamu helmet dokori hingga pokrogo je nai dimani borok hingga borong target hingga borok betharnani hini je borok ko khlai ke nam hai je bo nok ni phayo apro nona kun sawi je phaibo bo sai thakya bor thanai ni singani meeting tongo ni sawi asing sawo koita roko phaikina phai bokhna kana 11টা বা 11:30 টিকা phai dong apro phaiman ta nok ni hingga aban pore ko phajagli ka
माने आगे रखो खायो उनका बा कल खाना चले आगे सारी को कल खाना नहीं तो मनी ना आंगो लोगो सामरो पाइले आंग तो का सामरो पाइ खाना के कल खाना नहीं तो मनी ना इनके आप ना आंगो नि खुको खाना का इनके नंगे परीक्षा नहीं लगी छनो कांटेक्ट दिखाने का जो हम हाय ए कांटेक्ट खालिया खाबन पड़े बसाओ आंगा हॉस्पिटल से खाना हॉस्पिटल लगे तामो खा सिमने हम हाय नि साउता बबुजा खा नंगे साबो बाय माने के बीजेपी नि बरो रबन साउ जे बरक जे हम हाय कतनांग मन पड़े कुंडा साका बो न जे अमदि फना जन हे के आनो थे के हम ते के कुमुले सालिया हे बीजेपी बरो छबिस खाने खुंता के अब बसिनिली आन सावो तानि के बो आसे दल का ममा बुजां मानि बा लेमि थाका हानि सावते लेमि क्लाइ थाका बो हॉस्पिटल लगा तामके सकल बो साइस मालिया पारा बरन के खुंता मा के दाबो नगनो खुंचा लंनाय बरो से आमा हिस्ट्रियस क्लाइ जा के बा आ नगनो खुंचलिना नांगले आं तामके सलिना जाबो अब नगनो पैसा ओ व्यवस्था क्लाइ ता के जे उनको नाय जे बरो आमा क्लाइनाय जान पार्टी जा खादि अब तो हे जे बाना बर हामजा काय बर पार्टी बर खाइदों बजे हामजा मोनि बेव पार्टी खायो गा जागा त माहिके बोलायना क करि बिले के ताबो तामंनाय आनि परिबा तामके चलिनाय नक तामके चलिनाय बखाति प्रामो थाखायो नरकटा के बहुत सामुसे खाइ जानाय बिले के दिन हाजिरा खाइ जानाय ताबो साइकेल बर नस्त आमाहि खाइ रे जाका के बबो बिनि साखसरि बता बेलेखनो सामिया के तामके चलिनाय नक नादी एक्चुअली जों ताबो हरनि बिसिङावनो रादापुर PSF हाइसक पाइखा चिनरो तंगो आमसेनिनो चिन MLA तंगो बरंगनांजो सपना देबरमा ताय ऑनरेबल MDC तंगो बरंगनां गणेश देबरमा ताय चिनि सिकलानि प्रेसिडेंट तंगो सुरज देबरमा ताय डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट बरंगनां जितेन ताय जतो चिनि वारियर तंगो एक्चुअली मो तिनि जे गथनांमनि मो बेलाय खाखाम्मा हाइमा तंखा दिनै चिनरो खुमलुंगो माननीय मुख्यमंत्री जे कायसा सबानो तुयै तिनि बीजेपी नि गुंडा बाहिनी रो ओ एरियाओ कायसा चक्रान्त खायै जे तिप्रामथानि सापुतारनो बुनानि बागैनो प्रतिनो ओ जागाव प्रोग्राम खायनि जों स्राय स्राय मानका तान बागै हिमाले ओ कमान्डो क्लाब रादापुर प्रोग्राम अंग रादापुर बिसिओ किंतु चिनी तिप्रामथानि सापुतारनो ब्रक अटैक खायिका निनि साउथ रादापुर एकदम हाजार प्राय 4-5 किलोमीटर हाजालो तिनो जागाव चिनी तिप्रामथानि सापुतार खरक ब्रैनो ब्रक एकदम दारक बाय ताइनिनि आर्म्स पूरा लाठा तंगो ते पूरा पिस्तल बाय एकदम पूरा अटैक खायै बेडली एकदम इंज्यूर्ड खानो नुखना ताहिं हॉस्पिटल खरक ब्रै एकदम सीरियस इंज्यूर्ड खा सामल देबरमा सन ऑफ लेट बुधु देबरमा ताई संजय देबरमा लेट सूर्य देबरमा बिनी सन ऑफ लेट नरेंद्र देबरमा ताई सुधीर देबरमा सन ऑफ लेट बुद्धमणि देबरमा ताई जोसेफ देबरमा सन ऑफ सुबुर देबरमा बरन एकदम सीरियस भाबे बरन अटैक खाइका और जरा अटैक खाइनानो जों सिनोब्राव सिनो साव पारा कासेन बरकनो मो जों किन्तु कोनिफोन टलेट खाइग्ला ताबो जोंरो SDPO कक साका एडिशनल SPA कक साका किन्तु जों खना अल्टिमेट टाइम देखाबन 11 बिसिङ जदि अ जे जों अरे अफेयर कपि खेमनि जे अ बरन जदि डिटेन खायांगा के खना जों ताइ रे हेरिग्ला बरनो नाका पब्लिक बासै रमनाय जों ताइ कायसा कक माननीय मुख्यमंत्री नामन सोनाम जोंगो माननीय मुख्यमंत्री श्री मानिक शाहजी जे जागाव प्रोग्राम खायना थांगो आ जागानो गतनांगना नांगो मांदे थाका मांदे गतनांगो खुमलुं फाय खुमलुं गतनांगो तागलो थाका तागलो गतनांगो मोता मसला मो कायसा कन्सपिरेन्सी सम्पूर्ण भाबे तिप्रासा न बुलारि वे बुथालनि बगे एकटा चक्रातन चलि दङ अमतिन जदि खाइ दंगांके खुमलुं अ तागलो एरियाव ता चिचिमनि ते कालिले हाजि जापंतो कारण ब फाइ जदि गतनांगका भाइलेन्स खायंगांके जों अमनो कुनिन गसे नागला जों विल नट टलरेट हेछि आं मनो अपिन चलगे सावै जापंतो ब जेजा गतना देजा थांतां गतना ना दिनो जगा शांतिपूर्ण प्रोग्राम अंग तंग थांतां तिप्रामथानि सापलान थां बुना ना attempt to murder not only bu simia da bai tan kha helmet to base kha khunjura ki da bai tan khunju ki thangka chini khoroksa samol debroma pura 3-4 gonta kalai lama kalai ke bu saimia bridge to kalai ja bani bike pura phatre ki ka ha police khosena hang kaulo
जों साइमन एरियायाव साबो पिस्तल तै दं अलरेडि जों एफआईआर बुं खायके खाना बि जों एक्शन नांगौ जों एसडीपी सका एडिशनल एसपी नो साका एसपी नो साका खाना बि जदि ब्रो एक्शन नाय हांखो डिटेन खायांखो जों याकाग्ला जों महाय थाना दंबो तामो गरीबा तामो सादि थाना दंगो से कुन एक्शन याखो जों ताम खायना मस वाइसे तिन वाइसे कुमलुं गतना कुमलुं गतना तिन वाइसे या जिन तिब्रा मस पार्टी बि सकजागो हाबो जों टलेट माने जों सिरिं सिरिं दं जिन बरनो अटैक खायो जों हाबो सिरिं सिरिं दं बीजेपी कर्मी हिंखे किसी सा खरसुन हाकन तामो हाई लेवल अथॉरिटी नि इंस्ट्रक्शन पु बोर्न हाई अथॉरिटी तो पब्लिक हाई अथॉरिटी है जी पब्लिक ने हाई अथॉरिटी नि मुंगोय पारंबर चिन पारंबर न तम खाय कैसा वायलेंस खाय चिन बरनो केस रुय खाने बे चेष्टा चलि दङ तसे ताबो इलेक्शन गाना तिप्रासन बुलाइनने तिप्रासन खाय तामने बनो विवाद खाय केस खायनि बगिनो मकाहे चक्रांत चलि दं हाइसे आं माने मुख्यमंत्री सानामो सुं माने मुख्यमंत्री उद्देश्य করে আমি বলতে চাই আজকে এখানে এসেছেন কি বলেছেন উনি বিজেপি কর্মীর উপর কেউ যদি আঘাত করতে চায় তাহলে আমরা কিছু ছাড়ব না হ্যাঁ এটা কি কথা এটা উস্কানিমূলক কথা না আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের আপনি কি শুধু বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আপনি কিন্তু আপনি মুখ সামনে কথা বলবেন সব জায়গায় উস্কানিমূলক কথা বললে হবে না এটা কোন ত্রিপুরাসারা এটা যথেষ্ট বুঝেছে আপনার কি চক্রান্ত এটা আমরা কিন্তু ছাড়বো না কিন্তু আগামী দিনে খুমলুং আমরা এইভাবে যদি আপনি এসে যদি আমাদের এখানে ভায়োলেন্স করেন কিন্তু আমরা করতে দিব না হয়েছে जों বড় প্রোগ্রাম খানিগলা হয়েছে কারণ এরিয়া শান্তি দন্ত जों নাইও আউন বগিন তিন ত্রিপুরা মাথানি বড় রক খরক বরি যেবে अटैक খাইজাকা এবং ত্রিপুরা মাথা তিনি বছর কেমন পার্টারিয়া जों लयन अर्डर जों বিশ্বাস খাই दं जों साइरिका लयन अर्डर दङ लयन अर्डर जतन बं समान जों हाबन लयन जों यागन नाया हयसे काजे अरम बुझना नांनाय खानानि बि जों डेडलाइन दिखा खाना 11टा बि जदि ब्रक कोन एक्शन नाय हंकै जों पाब्लिक कोन आसु दंला पाब्लिक जथेष्ट एलार्ट दङ এবং जों सिनिबो दङ आ बरन साब पिसलति गुरि दं साब अर गखाय दं गुन्दा मस्तान खाय दं जों सिनि दं कि दङ जों यागला हयसे जेपं हामबाय